Dobrodošli, divni dragi ljudi, u jedan novi story time video. U ovom story time pričamo o AI, tehnologiji i slikarstvu. Ovaj video ja počinjem sa pričom kako radim u dizajn industriji. Kako trenutno sam, da kažem, na nekoj pauzi gde imam prihode od slikanja, to jest ja pripremam slike, ali slike pripremam za izložbe i slike pripremam kao ilustracije za svoju knjigu koju pripremam, ali ja imam svakodnevni day job, što bi se reklo, dnevni posao da radim kao dizajner za jednu kanadsku kompaniju. Dizajn kojim se ja bavim je UX, UI i malo branding dizajn. I o tom potom to u nekom drugom videu. Naravno da planiram cijeli svoj život da budem fokusirana ipak na svoju slikarsku karijeru. I onda naravno da se ja suočavam s istim problemima koje se suočavaju i drugi umjetnici, sa problemom motivacije. Kao zašto slikati, zašto stvarati, kao ja imam svoj dnevni posao koji mi pokriva egzistenciju. Jedna od stvari gdje ja vidim zašto je meni neophodno da slikam i stvaram je zbog svog mentalnog stanja, zato što nema terapeuta koji će da me izleči kao što me izleči kada naslikam sliku. To jest izleči taj problem. Druga stvar, slika mi hrani ego. To je meni neophodno da funkcionišem i kako vidim sebe u budućnosti, pošto sa ovom razvojem AI tehnologije ne znam koliko i dizajnerska profesija je sigurna. Ne kreira veštačka inteligencija za vas. Vi ste ti koji kreirate, ali veštačka inteligencija je tu produženi asistent koji će sve što vi zamislite ili poželite da napravi. Sad, svi smo doživjeli ovaj boom AI aplikacija i AI slika, gdje vi starije osobe ne možete da ubedite da je nešto AI video. Vi vidite da je AI jer je nelogično. Majka ostavi dete da ju priđu vukovi ili tako neke nebulozne ideje. Mada je sve teže i teže vidjeti šta je AI avatar, a šta nije. I ja stalno slušam, baš zbog moje industrije, šta će se desiti, šta je budućnost toga. Mislim da to svi radimo jer smo svi negdje koliko toliko malo uplašeni od tehnologije. Ja sam uplašena po principu, ja znam koliko ne znam stvari. Dolaze nove stvari koje možda će biti čudno ovo što ću sada kažem. Svi slikari su vizionari. Sad, šta to znači kao sve slikari su Baba Vange? Nisu Baba Vange, ali su kao Leonardo da Vinci. Mogu da predvide, imaju dobru intuiciju i mogu da predvide koja tehnologija dolazi u budućnosti. Zašto je to tako? Zato što mi dosta vremena provodimo sami ispred platna ili nad radom, ćutimo i to je po jedno 6 sati i 7-12 ćutanja i tu smo nekako skoncentrisani i nekako možemo da sagledamo prošlost, informacije koje smo primili i ono što nas očekuje. Tako da sam ja negde i pre nego što se AI pojavio znala kakva tehnologija dolazi. To jest i radila sam u tom, da kažem, radila sam sa 3D modelima, radila sam sa virtualnom realnosti i nekako sam ispitivala i shvatila da prosto neću morati radim 3D modele, AI će da radi 3D modele, zato što je sve što ne zahteva nikakvu vrstu kreativnosti, to jest AI, 3D modeli zahtevaju kreativnost, ali samo da ih smislite, a da ih modelujete nema potrebe, to prosto AI može. Nije još do tog nivoa došlo, ali AI tehnologija se jako brzo razvija. I ja sam tada krenula da radim seriju robota. Radila sam jednu robot ptičicu, pokazat ću tu. Radila sam robota koji pije čaj. Jer sam osjetila da prosto dolaze mašine, da dolazi ta neka, da kažem, to neko mašinsko učenje, pre nego veštačka inteligencija, se izrazim tako, da prosto sve informacije koje smo mi ponudili internetu, kao i ovaj video, i slike, i četovi sa najbližima, sve informacije su bile tu da edukuju i da obuče AI. I
onda dolazimo do te faze gdje vi hoćete da naslikate robota, pticu, livadu i samo sednete ispred kompjutera, otvorite DALL-E ili neki AI program i napišete prompt po principu ja želim da naslikam kravu na livadi u stilu Van Gogha. Da bude više žute, manje crne, da ne bude crne, da nebo bude tirkizno plavo, da se preliva na ljubičasto. Sve što navedete u tom promptu, AI će vam uraditi. I samim tim svako postaje slikar, svako postaje kreativac, ne treba mu veština, to može da isprinta na platnu i da dobije sliku. I čemu onda? Kao, vi dolazite do faze gde kao da ja sam učio da crtam i slikam cijel svoj život, šta sad? Kao, šta sam sad postigao? Kad kreator može bude svako. Mislim da svaka sfera umetnosti kao i muzika dolazi do toga i tekstopisci i književnici, umetnost dolazi u neku krizu. Zašto? Zašto kao kad svako može s time baviti, zašto bi se ja lično bavio time? Međutim, postoji druga strana od preplavljenosti stvari koje su, kažem, robotske. Ljudi imaju jaku nostalgiju ka prošlim vremenima. I postoji neka teorija gdje će ljudi imati još veću želj za nekim realnim stvarima kao što su pisana reč, kao što je dobra slika, kao što je muzika, mnogo više nego, ne znam, društvene mreže ili mediji, iz razloga što im se nudi nešto što je realno. Nešto što je stvarno sa emocijom. Jedina stvar koju AI ne može savladati, niti će ikad savladati, jesu emocije, jer emocije su spektar. Emocije su spektar svih proživljenih stvari, svih proživljenih emocija, svih mirisa koje ste vi čuli, svih trauma, svih izlečenih, neizlečenih kompleksa, svih bivših ljubavi. Problem AI nikad ne može biti zaljubljen jer ne može imati taj imaginaciju šta mu treba. Prosto osjećanja i duša je ipak u čoveku i nikad neće biti u mašini. Samim tim što duša smisli ili proizvede je identifikator i pokretač drugoj duši. To sve ide lančano, ja sam ranije pričala o tome. Znači, čak i umetnosti su lančano povezane. Mene će inspiriš neka slika ili neka pesma neka knjiga ili neka pesma da naslikam sliku. Nekoga će da inspiriše moja slika, da uradi pesmu ili da uradi film ili fotografiju. I tako mi smo svi lančano povezani u tom lancu umetnosti i ne možemo ako jedna karika štrči, nije dobra, neće dobro da se spoji sa nekim drugim karikama. Mnogo je bitno, imamo talent i ukoliko imamo želju i strast za crtanje, da negujemo to jer smo neophodni drugim živim bićima, da im ulepšamo život, da im ulepšamo svakodnevnicu, ponekad i sumoralnu realnost, jer slikanje vam nudi neku drugu percepciju, da li u neke imaginarne svetove ili neke lepote prirode. I mislim da prosto AI i tehnologija koja dolazi i mašine koje dolaze i roboti koji dolaze će samo još više da zbliže ljude i da se vrednovati i istoriju umetnosti i način neke tradicionalne izrade rukom iz razloga što je dušu i tu posjeduje neku priču i tu posjeduje neku pozadinu. Eto, to je to. Nadam se da vam se dopalo ovo ćaskanje. Nije baš bilo neki story time, više je bilo onako moja neka lična filozofija, slikarstvo u odnosu na veštačku inteligenciju i na robote koji dolaze. Tako da samo stvarajte, budite uporni, vrijedni i vi ste najjediniji publika. Ćao, 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 ćao.